ঈশ্বরের কোনো বাক্য শক্তিহীন হইবে না। শক্তিহীন হইবে না মানে কি বুঝা করি? ঈশ্বরের বাক্য মানে কি, মানে ঈশ্বর জিলা বাক্য জিলা কয় না নাই, ওলা একটু বাক্য মানে মানে বাক্যের বাইরেও হবে না, সব বাক্যের মধ্যেই হবে। কারণ বাইবেলের জিলা যেটা লেখানি আছে সেই বাক্য অনুসারেই সবকিছু ঘটিবে। কারণ এই যে করোনা ভাইরাস দিকে এটা সব বাইবেলে লেখা আছে। পঙ্গপাল দেশে পঙ্গপাল ইয়ারা একরকম খালে রাজস্থান, পঙ্গপালের বিষয় চলে গেল, দেশে দেশে যুদ্ধ হবে সেই বিষয় চলে গেল। কারণ বাইবেলের জেলা জেলা লেখা আছে শিলা প্রত্যেকটা বাক্যই ঈশ্বরের পূরণ হবে। কারণ না ওই জন্য কয়া যে কেননা ঈশ্বরের কোনো বাক্যই শক্তিহীন হইবে না, মানে ঈশ্বরের প্রত্যেকটা বাক্যই মানে কার্য হবে। এবং কি আমাকে সেই বাক্য ধরে দিয়ে আমার প্রার্থনা করেন না দরকার। আমার যে বাক্য ঈশ্বরের বাক্য যদি প্রার্থনা আমরা যদি করি, হ্যাঁ, তো কোনো বাক্যই মানে অকাজিলা হবে না, প্রত্যেকটা বাক্যই আমার কাজ করবে আমার জীবনে। বুঝে কয়া যায় না কেননা ঈশ্বরের কোনো বাক্যই শক্তিহীন হইবে না, প্রত্যেকটা বাক্য ঈশ্বরের কাজ হবে। ওই জন্য আমাকে যা কিছু সংকট বিপদ হবে না, আমাকে বাক্য আমাকে ধরে ধরে আমাকে প্রার্থনা করতে হবে। এবং আমাকে বিশ্বাসও করিতে হবে। আরেকবার দেখো, গীত শুনে দেয় বাদ করি না, বাদ দিব গরুটা কতি না চাই বাঁধা। हेलो रवि भाई, जय मसीह की। मैं पास्टर राम सिंह और मैं आज आपके घर आया फतेहपुर में। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रवि भाई, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, आपकी पत्नी बड़ी आशीष दे, और प्रभु में बड़ी है क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि सब पर अनुग्रह हो और सब लोग उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं, क्योंकि यीशु मसीह में शांति है, छुटकारा उद्धार है, और वो यीशु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो सत्य मार्ग और जीवन है। यीशु आपको बड़ी आशीष, हम मिलेंगे फिर, है ना। ओके, जय मसीह की। ओके, बाय बाय। বাবার নাম স্বপন দাস। আমি আমার কাছে এসেছি কিছু কথা বলতে। যীশু খ্রিস্ট সবাইকে ভালোবাসে। তোমার পড়াশোনা করতে যেসব বিষয়ে দুর্বল আছে তুমি যদি প্রার্থনা করো, ঈশ্বর কী করবে? তোমাকে সাহায্য করবে, হ্যাঁ, অনুগ্রহ করবে। এই জন্যে পরিবারে অনেক সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু যদি অন্তর দিয়ে ভালোবাসো তাহলে কি হবে? এই সমস্যা দূর হবে। কিন্তু আমাদের প্রকৃত ঈশ্বরকে প্রার্থনা দিতে হবে, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে, ও জিনিসকে বিশ্বাস করতে হবে, তার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তুমি এরকম পরিবারকে তুমি প্রার্থনা করবে, তুমি ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করবে, তোমাকে মনে করবে। এই জন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা। বিশ্বাস করো, আর আমাদের সকল পাপের ভার কিনে নিয়েছেন, খুশির জীবন দিয়েছেন। এই জন্য আমাদের কী করতে হবে? প্রভু যীশু খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনায় আসতে হবে। তুমি যীশুকে ভালোবাসো, আমার পরিবারে ভালো থাকবে, আমার ভালো থাকতে হবে। আমি ini telah ini apa sih? Menilai cakra, cakra saya berapa? Pak, kamu belikan saya mana? Memang intensif tidak? Saya terlelap menjadi berlelap, saya selalu jauh ini punya. Mak kalian sistem, ada berapa? Enam orang itu stage mana? Bisa enam kami mana? Bisa alhamdulillah. Saudara berbagi karya pada supervisor kami. গৌরবময় ভরসা, যিশু তুমি মাত্র আশা, গৌরবময় ভরসা। ব্রতে টুডা
हुकुम बताओ गिरने का सपासुड़ा मने जाने जोयो माँ आंगे दुलारे जिसम पंजाबिया आंगे दुलारे जिसम पंजाबिया हुकुम बताओ गिरने का सपासुड़ा मने जाने जोयो माँ आंगे दुलारे जिसम पंजाबिया आंगे दुलारे जिसम पंजाबिया आंगे दुलारे जिसम पंजाबिया आंगे दुलारे जिसम पंजाबिया ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। नहीं लगा पहले बसन नहीं लगा पहले बसन तो बताओ तालो आते बीच बीच में सुबह सुबह प्रार्थना करते हो पहले से दिन जाला तो तुमका मेरा आधा पड़ा सिरा इकला करेंगे ना कोई बात नहीं तो मुआसर पति के तो कारण से खाली जाते तो कोडिंग कैसे प्रार्थना तुरंत ऐसे ना तुरंत और कम तो अपना प्रार्थना के खाली जाते ये शुक्रवार दिन मैंने याद फिर बाजार मन चालू गाँव मन चालू धार धीरे हाँ लगी हाँ तमें केमती लोकेशन केमती सुस्त पाइल केमती जाना से मैंने पैसा पहले का होता है अपन जीवन के बच्चा के लेकिन हम क्या करते हैं मुर्गी चंगना छेगदी मन देवता है नहीं गोरू माने पड़का के काड़ा मन दे के आदमी क्या करते हैं अपन जीवन को उद्धार पाते हैं लेकिन जो ऊपर से उद्धार भेटे नहीं भेटे काले की जान कर बदली जान के है नहीं तो सहे लगी परमेश्वर अपन एक लता बेटा के हमारे लेकिन भेजलक ताकि हमें ऊपर पर विश्वास कर अपन नाश नहीं हो लेकिन प्रभु में का है आनंद जीवन यहाँ शरीर तो देख हमें मोरफल माटी में चढ़ दी आत्मा मोरी आत्मा नहीं मोरी आत्मा के एक दिन का करनी प्रभु को देख जाना है लेकिन हमें के प्रभु को विश्वास करना है लग सके आदमी मैंने हमें कर गाँव धुड़ा कर मोर खुद कर बाप हमें घर से निकाल के ही दिला निकलाए भी दिला लेकिन प्रभु में हमें प्रार्थना विनती करते गली प्रभु आई हमें के देखी जगह दूसरों के बताए कला बनाना हमें खुद सुनने कला सीखे कला एक दिन छोटे छोटे मैंने बैठ के सुनत रही बात से कि प्रभु में विश्वास रख ली तो प्रभु हमें कहीं जगह में लाना है लेकिन हमें के जीवन में बहुत सारा दुख परेशानी अपन घर से अपन गाँव के आदमी से नहीं अपन जे कुटुंब का आदमी से बहुत सारा बात सुनने को मिलेला लेकिन हमें के उमन के डरना ना है काले कि उमन हमें शरीर में दुख दे आत्मा को देखत बा देख नहीं सब काले कि आत्मा के और शरीर के दुख देकर एकमात्र परमेश्वर है लेकिन हमें के संसार का आदमी के डरना ना लेकिन प्रभु के डरना है लेकिन प्रभु को विश्वास करवा पूरा परिवार कितना बड़का समस्या क्यों ना हो प्रभु में कोनो असंभव नहीं है तो विश्वास करके चलबा घर में जितना दुख समस्या तकलीफ है प्रभु ने सब चीज ठीक हो जाए प्रार्थना करिए यीशुଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ତେଣୁ ସେ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପରିତ୍ରାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଭୟ ଆଉ ଶୈତାନର ଭୟ ସକାଶେ ସେମାନେ प्रभु यीशु ख्रीष्ट को तुम्हें अपना उद्धार करता बोली ग्रहण कर देख आप जीवन प्रत्येक विषय आ प्रत्येक समस्या दूर हो आप विश्वास करने आरंभ करूँ प्रार्थना करूँ प्रभु आपको उद्धार कर আসলে অ্যাকচুয়ালি প্রভু যিশু এই পৃথিবীতে এবং সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন এবং কবর পার করলেন আবার আসবেন এবং তিনি বলেছেন বিশ্বাস করবেন সে অনন্ত জীবন পাবে তার পাপ
ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଜଗତରୁ ତୁମର ପାପରୁ ବଞ୍ଚାଇବେ, ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହବନି, ସେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯୀଶୁ ତମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ତମକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ତମ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତେବେ ତମ ଜୀବନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ তার জীবন কেবে নষ্ট হবে নাই। যিশু তোমাকে বাঁচাইবে। বাতাসন আপনার নাম? আমার নাম হিরোনি। রনি, হ্যাঁ, আচ্ছা। প্রভু যিশুকে জানেন? জানি, হ্যাঁ জানি, আচ্ছা। মন্ডলীতে যান আপনি? যাই, মনে? যাই তো। তো প্রভু যিশু আমাদের জন্য কেন তিনি এই জগতে এসেছিলেন কিছু জানেন? কিভাবে বাঁচার জন্য, সুস্থ করার জন্য, দুঃখ কষ্টের জন্য। হ্যাঁ, মানে প্রভু যিশু আমাদের জন্য এসেছে, তিনি যেন মানুষ জাতি প্রত্যেক মানুষ পাপ করেছে। হ্যাঁ কে যেন পাপ না করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আমাদের জন্য প্রভু যিশু তিনি মরেছেন, হ্যাঁ, এবং 3 দিন 3 রাত মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে এসেছেন, আজও তিনি আছেন। হ্যাঁ, বিশ্বাস করেন? আমার বিশ্বাস।